আবার বাজারে আপনাদেরকে দেখাবো যে সকালের পরিবেশটা। সকাল ঠিক না, 11টা বাজে গেছে এখানে। তো এই যে সবাই যা সবজির দোকান, এখানে সবাই দাম প্রচুর নেয়, কিন্তু সব পাওয়া যায়, খুব ভালো ভালো টাটকা টাটকা সবজি এখানে পাওয়া যায়। আর আজকে দেখা যায় সিএনজি কম, মনে হয় সকাল সকাল সবাই এই জায়গাটা দেখেন ভিড় থাকে না, ফাঁকা। আর এই যে মাছের বাজারটা দেখাই, মাছ সব বড় বোয়াল মাছ, কিন্তু মাছগুলো মাছের দিক আজকে একটু ফাঁকা। ও আজকে রবিবার হলে ছুটির দিন, তো ফাঁকা। ওই যে এখানে জুসের দোকান, এই দোকানে দেখলাম সব জিনিস পাওয়া যায়। ওইখানে কালকে চুল কাটছিলাম, আজকে একেবারে ফাঁকা। রোববার তো একেবারে চারদিকে ফাঁকা। দেখি মুরগির দোকানে দেশি মুরগি কেনা যায় কিনা, দাম তো অনেক বেশি। সব मुर्गी किलो कितना पैसा दिया ना? नहीं दिया, बोला तू। मुर्गी कितना किलो भैया? 1 किलो किलो गोटा किलो 400 টাকা। 400 টাকা। कोयल पाखी नहीं है? कोयल हमके पास কোয়েল नहीं है। 400 টাকা ওইখানে চাইলো 380 টাকা। বাসার পাশেই, ওখানে নেওয়াই ভালো, এখানে না নিলেই দরকার নাই। 800 গ্রাম আসবে যাই টাকা নোক, কারণ বাইরের মুরগি আসলে খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। ওনার তো ডিহাইড্রেশন হয়ে গেছে। ওই आपका कोई आपका ডাবওয়ালা কই? আমার এই মহিলাকে ডাব নেই, যে রাস্তার ধারে বিক্রি করে। ব্যাগ মানে কি প্রচুর রকম ভ্যাকসিনের ব্যাগ সব। আক্কা কা আক্কা ডাব ডাবওয়ালা तो अक्का नहीं है। ए अक्का कहाँ है? अक्का अब आएगा, आप अभी आएगा? 70 वाला पानी वाला वो कब आएगा? पानी वाला तो 60 रुपये ना, मैं तो 60 रुपये से लेता हूँ। 60 रुपये वाला वो आएगा कब? टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? वो आओ क्या करेगा? ना, वो आओ। वो लेट होगा अभी, खाना खाया था। खाना ओके ओके, वेट सम टाइम वेट। कब करेगा? अरे जल तो ये से लूँगा, तो ये धोने होगा ये। वेट, मैं आपको डाकता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, रखो। मैं डाकूँगा, बाद में डाकूँगा आपको। कब करेगा? थोड़ा कोशिश करेगा। काट करके बोतल में देने होगा, ये धोने होगा। मैं धो लूँगी है, फिर भी आपको कॉल करूँगी है। ओके। তো ডাবওয়ালা নাই এখানে, তো ভাষা বোঝানোর সমস্যা। আমি একটু ওয়েট করতেছি, দেখি ও আসে কিনা। আজকে রোববার, একেবারে রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। এটা হচ্ছে বাঙালি পাড়া, ওই গলির ভিতরে।
আর ডাব যদি নেই তাহলে আমাকে এই যে থালাটাতে দিয়ে নিতে হবে। আমি বাসা থেকে পানি নিয়ে আসছি, থালা বোতলের ভিতরে পানি নিয়ে আসছি। এই যে বোতলের ভিতরে পানি, এই পানি দিয়ে ধুইতে হবে, তারপরে এটা দিতে হবে। একটু ওয়েট করি কিছু যা বলা মহিলাটাকে পাই কিনা। সব मैक्सिमम डाबला नारियल से मलाई डाब मलाई लेगा ना बल्ली पानी पानी डाल खाली मैक्सिमम डाबे जाता है। আজকে তো ফাঁকা, রোববার তো হলিডে, ইন্ডিয়া হলিডে। এই যে একটা হোটেল, মেস শ্রীকৃষ্ণা মেস, কলকাতা মেস। এই যে দিকে মেইন অ্যাপোলো সিগন্যালটা দেখা হচ্ছে, মেইন অ্যাপোলোর দিকে। আর ডান দিকে হচ্ছে অ্যাপোলো হার্ট। আর ওই যে সামনে রাস্তা দিয়ে আসলাম ডান দিকে হচ্ছে বাঙালি পাড়া সবজি মান্ডি। মুরগি আমার হোটেলের সামনে চাইলেও 380 টাকা, আর এই সামনে দেখলাম 400 টাকা। একটা বাটপার, কঠিন বাটপার। আমরা বাঙালিরা আশেপাশে বাটপার করলাম না, নিজে নিজে বাটপার হয়ে যেতে আল্লাহ জানে। মেডিকেলে সবাই আসে তো প্রচুর দাম চায়। আর এই যে ব্যাগ কিচ্ছু নাই পেছনে, খালি ভ্যাকসিন ব্যাগ, রাস্তার ধারে ব্যাগ, বেল্ট, ব্যাগ। ওয়ান টাইম ইউজের জন্যই আসছিল। দাম মিলে 10 টাকা দোকান। ড্রিমস ব্রেড হাউস, এটাতে খুব ভালো ভালো রুটি পাওয়া যায়, পাউরুটি পাওয়া যায়। জিনিসগুলো মোটামুটি ভালো। করি মহিলাটা আসে কিনা, ডাব ও ভালো ডাব দেয়। আর একটা মহিলা ভেতরে সবসময় নিয়ে যদিও। দম্পতিটা নাই লোক নাই, ও যে কাপড়ওয়ালাকে বলবে, কাপড়ওয়ালা। क्या होगा 7 रुपया वाला होगा। I call you.
ओनली वाटर धो दिया मैं जल वॉश कर लिया, यहाँ से पानी था, पानी ले आया। अच्छा वाला पानी दो। भैया कितने का दिया नारियल? 70। पानी वाला पानी वाला 70। तो 60 है। कत रुक के पानी हो जाएगी। कितना पानी आएगा? मलाई हो गया ना? थोड़ा 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 नहीं, ये अच्छा मलाई। और काटो पानी तो नहीं है। आएगा। फूटा बड़ा करने होगा। क्या पानी है? तो 70 रुपये देगा। और एक दो, बात दे 70 देगा। 70 का पानी और एक बड़ा दो थोड़ा। पानी वाला। ये तो पानी नहीं है। खाना को 70 है, 7 है, 130, 120 दे दो। 120 दे दो, 120 दे दो। मलाई के लिए काट दो, हाँ? वो काट दो, फाड़ दो। मलाई है ना? खाने का? हाँ, खाने का। ये उठा लो। ए खाने का ना, खाने का। यहाँ पे मलाई कहते हैं, मलाई। मलाई बोलेगा, मलाई। তো এখন দেখা যাক, মুরগি কিনবো। ভাই লাইভটা শেয়ার করে দেন ভাই, সাতক্ষীরা ভাই লাইভটা শেয়ার করে দেন, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেন। তামিলনাড়ুর রাস্তা দেখার সুযোগ করে দেন। তো দেখি একটু লাল কলা কিনবো, লাল কলা।
এই লাল কলা কিতনা? এই দুইটা ভালো দেখে দাও তো, দুইটা দাও, দুইটা লাল কলা। দুইটা দেন তো ভালো করে, পাকা যেন হয়, ভালো, বেশি পচা যেন না হয়। এই যে পোতা দেখা যাচ্ছে, এইটা পোতা না একটা, এটা একটু পোতা তো ভাই, এইটা দেন, ওইটা তো পচা ভাইয়া। এই যে এই যে দেখছো, এই যে দেখছো, আমি তো এই যে ভাই এটা বসে নিবো না ভাই। আর কেন তুমি এইভাবে বলছো বলো তো? এইটাতে অর্ধেক তুমি নারে দেখো, নারে দেখো, দেখো তারপরে এটা পোতা না। আরে ভাই রুগী খাবে, আমি এটা নিবো না ভাইয়া। তুমি খাও, তুমি আমাকে এই দুইটা দাও, এই দুইটা দাও, এই দুইটা দাও। তুমি বুঝো না কেন, রুগীর নিষেধ আছে ভাই জানো। হ্যাঁ সেটা অন্য জিনিস, কারণ আমি নিবো দেখে শুনে কেন পোতাটা নিবো ভাই? তুমি দিবা, দুইটা দিব, ওই দুইটা দিবা। কোন দুইটা লাগে? এই দুইটা দাও, এই দুইটা, সামনের দুইটা, সামনের দুইটা, হ্যাঁ এইটা তারপরেরটা, এই দুইটা দাও। 30 টাকা দাও। তোমরা যে বলো উল্টাপাল্টা কথা, কিন্তু কত টাকা দিয়ে আমি কেন এটা নেবো বলো? আমার ইচ্ছা অনুযায়ী নিবো না? তাইলে বললেই তো বলা হয় যে হ্যাঁ কেন নিবা না, ইয়া দেবো। তুমি তো বিক্রি করতে চাও ভাই। মানে একটা উল্টাপাল্টা হইলেই তারা উল্টাপাল্টা কথা শুরু দেয়, যে খেতে বাড়ি যাও, ক্ষেত থেকে নাও, অমুক নাও, তমুক নাও, আজে বাজে কথাবার্তা বলে। ও খায় নিল ওইটা। দিই তো आलू দিব, आलू 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 ले ले होगा। 174 170 1 किलो प्याज और क्या लेना? टमाटर आधा किलो। और क्या? आलू काटा काटा का। और क्या चाहिए निकाल इनको देखो। और कुछ नहीं चाहिए का। 5 पीस कितना? बता दो। पुराना यूज क्या है ये? अक्का ये क्या है? 75 और क्या? वास पेपर मत ও পেঁপের মতো স্কোয়াশ। এটা এটা स्क्वाश। ও স্কোয়াশ তো বড় হয় আমাদের। सबसे अच्छा स्क्वाश श्रीलंका। श्रीलंका चेन्नई। दार्जिलिंग से आता है ये छोटा। हाँ दार्जिलिंग हिली स्टेशन में बहुत टेस्ट होता है। दार्जिलिंग का ये और यहाँ का ऊटी आता है, उसको ऊँट लगा रहता है, ये ऊटी का। वन टाइप ऑफ पेपे ना कि पपिया? जी। पपिया के Papaya पापाया same है का वो। सेम। हिली है। पपिया मारने खाबो पारे আছে। 400 हमारी यार कहाँ? 14 आधा किलो लेना चाहिए ना भैया। नहीं है 14 नहीं। आधा किलो मेरे को भी कर दीजिए इसमें। ए बैग में डाल दिया। दे दो 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 बैग में दो। जरा बैग आधा किलो। थैंक यू। बैग দিতে যায় না, ব্যাগ দিলে ভালো দিতে যায়। আজকে টুকি বাজার আবার যেতে হবে বাইরে একটু পরে। মাছের বাজারে কয়টায় প্রচুর দাম নেয়, মাছ 300 350 মতো কেজি নাই। ওই যে দেখা যায় মুরগি আমাকে দিতে চাইলো 380 দেশি মুরগি। ওইদিকে যাই দেখা যাক। ওই দোকানে বিফ পাওয়া যায়, বিফ তো না, সব মহিষ ভैंस का मांस है, भैंस का।
এই রাস্তাটা খুবই খারাপ। রয়্যাল প্রেসিডেন্টস সব যেখানকার তামিলনাড়ু মেয়েরা পিছনে ফুল লাগায় সকালে, যে মহিলা আসছে পিছনে মাথার পিছনে সাদা ফুল, আর ফুলগুলো এত গন্ধ, সাদা ফুল বিনিতে দেখুন, বিনিতে হেভি স্মেল। সাইড দিয়ে গেল প্রচণ্ড গন্ধ, এত সুন্দর গন্ধ আমাদের এখানে ফুলে হয় না, এদের ফুলগুলো প্রচুর গন্ধ হয়। ওই যে আবার সাদা ইয়ে লাগাইছে। भैया एक देसी मुर्गी दिए दीजिए, जो ओजन वेट कम होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा है ना। थोड़ा सा हम ये छोटा सा दीजिए, हैं जितना वेट कम है उतना अच्छा है ना भैया। छोटा सा मुर्गी, छोटा, जितना छोटा है उतना अच्छा है। आदमी नहीं है तो इसलिए। তো এখন মুরগি নেব। তো ঠিক আছে, লাইভটা আজকে এখানেই শেষ করতে। দেখি আমার মুরগি সাইজটা 380 টাকা এখানে, ওখানে 400 টাকা। এই মুসলিম बड़ा मीटर, ये छोटा सा है, सबसे छोटा सा, ये सबसे छोटा सा, ये इससे छोटा नहीं है। मैं छोटा चाहता हूँ, है छोटा छोटा, जितना छोटा है वो उतना अच्छा है। आदमी नहीं है ना, इससे छोटा नहीं है, इससे छोटा चाहिए। वो तो नहीं है तो ना, ओके। तो क्या करना करेंगे, ये तो छोटा तो 1 केजी आप हो जाएगा। नहीं 3 करे तो कम होगा। क्या वेट लो। बोरा बोरा तो सब बढ़िया। किससे छोटा नहीं है। मैं कहना ये 1.5 केजी हो जाएगा। 1 किलो 150 ग्राम। इससे छोटा नहीं है ना। इससे छोटा नहीं है। ठीक है।